जय जगन्नाथ पिला माने आज आमे हमर एई प्रकोष्ठ मध्य रे संस्कृत शिक्षा यतन प्रकोष्ठ मध्य रे कौन पढ़िबा मन रखिछ निश्चित भाव में आमे संस्कृत बल्लरी नवम श्रेणी गद्य उत्कल गौरवम र 1 नंबर पूर्व पीरियड रे समाप्त करथिले। आज आमे एहार जो 2 नंबर ठारू आरंभ करी 9 नंबर पर्यंत जो सब शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी ताकू सब आमे आलोचना करिबा हैला। ताले प्रथम अछि निज भाषया एक पदात्मकम अति संक्षिप्तम उत्तरम लिखत। निज भाषा रे माने मातृभाषा रे अर्थात ओडिया रे आमे अति संक्षेप रे उत्तर लिखिबा। क कोन अछि ओडिशा राज्यम कीदृशम पिला माने ओडिशा राज्य किपरि ओडिशा राज्य होची कृषि प्रधानम आमे पढ़िचे ओडिशा राज्यम कृषि प्रधानम। शांति स्तूप कुत्र अस्ति शांति स्तूप केउठारे अछि पढ़ी सारिचे आमे कोउठी अछि धबलगिरौ नहीं धबलगिरौ अर्थात धौलीगिरी ठारे। इतिहास प्रसिद्ध कलिंग सम्राट कह इतिहास प्रसिद्ध कलिंग सम्राट किए इतिहास प्रसिद्ध कलिंग सम्राट हेले महामेघ बाहन मने अछि महामेघ बाहन ऐर खारवेल बुझ पड़लो ताले महामेघ बाहन ऐर खारवेल इतिहास सम्राट। बिरजा मंदिरम कुत्र अस्ति बिरजा मंदिर केउठारे अछि जाजपुरे जाजपुर ठारे अछि कोन बिरजा मंदिर। आचांडाल ब्राह्मण एकत्र किम भुंजन्ते अबढ़ा अर्ण कार महाप्रसाद जगन्नाथंकर महाप्रसाद अबढ़ा अर्ण भुंजन्ते। साहित्य दर्पण से लेखक कह साहित्य दर्पण लेखक होउचंती विश्वनाथ कविराज बुझेला साहित्य दर्पण लेखक विश्वनाथ कविराज। का यात्रा विश्व प्रसिद्ध केउ यात्रा हमर विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा जगन्नाथंकर रथ यात्रा कोन विश्व प्रसिद्धा। उत्कल भूमि ही केशाम जन्मदात्री वीराणाम अनेक वीराणाम वीर मानकर नहीं कि अनेक वीर मानकर जन्मदात्री की उत्कल जननी। पृथ्व्याम किम तावत श्रेष्ठ पृथ्वी रे कौन श्रेष्ठ भारत हैला। गोवर्धन पीठम कह स्थापितवान आदि शंकराचार्य गोवर्धन पीठ किए स्थापन करथिले आदि शंकराचार्य बुझीगला। एबे आमे 2 नंबर देखिबा संधि विच्छेद करिबा। नामासीत देइछि 3 नंबर संधि विच्छेदम कुरुत संधि विच्छेद कर एठी नामासीत कोन हबो नाम युक्त आसीत नामासीत। तेपि कोन हबो ते युक्त अपि तेपि। अभ्युदयन अभि युक्त उदयन अभ्युदयन हला अभियुक्त उदयन अभ्युदयन। सेमती परम आराध्य कौन हबो परम युक्त आराध्य नहीं। जगन्नाथ एटा तो समस्त प्राय आसीबो जगत युक्त नाथ जगन्नाथ। रथाकृते हे कौन करिबा रथ युक्त आकृते हे हैला। महेंद्र मोहा युक्त इंद्र महेंद्र। तापर कौन अछि तदैव तदैव कौन हबो जानि सारलणी तत् युक्त एव। सेहिपरि महोत्सवाहा मोहा
ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ସବାହା ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି କ୍ୱାପି। କ୍ୱାପି କଣ କରିବା? କ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ଅପି, କ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ଅପି, କ୍ୱାପି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 4 ନମ୍ବର ସନ୍ଧିମ୍ କୁରୁତ। କଣ ଦେଇଛି? ସନ୍ଧିମ୍ କୁରୁତ। ସେଇଟା ଥିଲା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ, ଏଇଟା ହଉଛି ସନ୍ଧିକର। ତାହେଲେ ସମହ ଯୁକ୍ତ ଦେଶହ କଣ ହବ? ସମୋ ଦେଶହ। ନ ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ତି ନାସ୍ତି। ଉତ୍କଳସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅପି ଉତ୍କଳସ୍ୟାପି ହେଲା। ସେମିତି ଅତି ଯୁକ୍ତ ଇବ ଅତୀବ, ତରି ଦୀର୍ଘ ହେଇଯିବ ଅତୀବ। ଅତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଏବ ଅତ୍ରୈବ। ଭୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତି ଭବନ୍ତି ହେଲା। ଯଦି ଯୁକ୍ତ ଅପି ଯଦ୍ୟପି। ସେହିପରି ସୂଚନା ଯୁକ୍ତ ଅପି ସୂଚନାପି। ବହିଃ ଯୁକ୍ତ ଦେଶେ ବହିର୍ଦେଶେ। ପରମ ଯୁକ୍ତ ଆରାଧ୍ୟଃ ପରମାରାଧ୍ୟଃ। ଅଶୋକଃ ଦେଇଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦାନାମ ବିଭକ୍ତି ନାମ ଲିଖତ। କେବଳ ବିଭକ୍ତି ଲେଖିବା, କୋଉ ବିଭକ୍ତି ରେ ଅଛି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମେଣ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଅଛି, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦ୍ଵାରା, ତେଣୁ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଅଛି। ଖଣ୍ଡଗିରୌ ଖୋଦିତାଃ ହସ୍ତି ଗୁହାଦୟଃ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି, ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଦେଇଛି ଦର୍ଶକା ନାମ ବିସ୍ମୟମ୍ ଜନୟନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମକଳୟାଃ ଉତ୍କର୍ଷାତ୍, ଉତ୍କର୍ଷ ହେତୁରୁ, ତେଣୁ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ସୁଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନାମ ନିର୍ମାଣମ୍ ଅଭବତ୍, ସୁଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର, ତାହେଲେ ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଏବେ ଆମେ କରିବା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦାନାମ ବିଭକ୍ତି କାରଣମ୍ ଲିଖତ। ପୃଥିବ୍ୟାମ୍, ପୃଥିବୀରେ ହେଲା। ଭାରତମ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠମ୍, ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉଛି, ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଭାରତ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣୀ ସପ୍ତମୀ ହେଲା। ଦର୍ଶକା ନାମ ବିସ୍ମୟମ୍ ଜନୟନ୍ତି, ଏଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି, କର୍ମଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମେ ଯୋଗଦାନମ୍ କୃତ୍ୱା ଚିରସ୍ମରଣୀୟାଃ ଭବନ୍ତି। ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। ଏବଂ ପ୍ରକାରେଣ ମାତୃଭୂମି ଇୟମ୍ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମହୀୟସୀ, ଏହିପରି ଭାବରେ, ଏହି ପ୍ରକାରରେ, ତାହେଲେ କରଣୀ ତୃତୀୟା ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ମହାଭୂମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମହୀୟସୀ। ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସାଗରଃ ମହୋଦଧିଃ, ଏଟା ହେଲା କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା। ସରିଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟାନି ରଚୟ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। 7 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଆନୀୟ, ଆନୀୟ ମାନେ ଆଣି ହେଲା। ପୁସ୍ତକମ୍ ଆନୀୟ ଆଗଛ, ବହି ଧରି ଆସ, କଣ ହବ? ପୁସ୍ତକମ୍ ଆନୀୟ ଆଗଛ। ସାକମ୍, ସାକମ୍ କହିଲେ ସହିତ, ଏହା ଯୋଗେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଆମେ କହିବା ମୟା ସାକମ୍ ଭୋଜନମ୍ କୁରୁ, ମୋ ସହିତ ଭୋଜନ କର। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଅନୁମୀୟତେ, ଅନୁମୀୟତେ ମାନେ ଅନୁମାନ କରିବା। ଅନୁମୀୟତେ ଅଦ୍ୟ ବୃଷ୍ଟିଃ ଭବିଷ୍ୟତି, ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଜି ବର୍ଷା ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆରଭ୍ୟଃ, ଆରଭ୍ୟ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରି, ଏହା ଯୋଗେ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ବାଲ୍ୟାତ୍ ଆରଭ୍ୟଃ ସହ ରୁଗ୍ଣଃ, ପିଲା ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ରୋଗିଣା ହେଲା। ବାଲ୍ୟାତ୍, ବାଲ୍ୟାତ୍ ଆରଭ୍ୟ ସହ ରୁଗ୍ଣଃ, ତାହେଲେ ବାଲ୍ୟାତ୍ ହେଲା ଆରଭ୍ୟ ଯୋଗରେ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି। ପରିଦୃଶ୍ୟତେ, ପରିଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟମ୍ ପରିତଃ ବୃକ୍ଷଃ ନ ପରିଦୃଶ୍ୟତେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରିପଟେ ଗଛ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ହେଲା। ଇତି, ଇତି ମାନେ ବୋଲି। ରାମଃ ଇତି ରାଜା ଆସିତ୍, ରାମ ବୋଲି ରାଜା ଥିଲେ।
अतीव अतीव माने अतिशय सह अतीव शान्तः बालकः से अति शाନ୍ତ बालकटीए। बुझिपारल पिलामाने। एबे 8 नंबर को चलो। शुद्धम उत्तरम निरूपयत। ठीक उत्तरटी बाछ। के उड्राहा इति कथ्यन्ते। कृषिजीविनः मत्स्यजीविनः सुखीजीविनः बुद्धिजीविनः। उत्तर पिलामाने आई कृषिजीविनः। ख देख अशोकम किम कर्तुम निष्पत्तिम चकार। अशोकम युद्धवर्जनम कर्तुम निष्पत्तिम चकार। एटी ठीक अछि। धर्मवर्जनम देशवर्जनम संघवर्जनम ए भूल उत्तर। ताले ओडिशा राज्ये कह धर्म समुदितः। ओडिशा राज्य रे केहू धर्मर उत्पत्ति हेतिला ना महिम धर्म। ताले बौद्ध धर्म ख्रीष्ट धर्म जैन धर्म एगुड़िक भूल। ठीक होची किए महिम धर्म। कस्मिन् ख्रीष्टाब्दे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश अभवत। केउ ख्रीष्टाब्दे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश होइतिला 1936 हैला 1947 1935 1932 भूल। ठीक आंसर है 1936। बुझिपारल। एबे उरे कौन अच्छी देख श्रीक्षेत्रे कह गोवर्धन पीठ मस्तापयत। शंकराचार्य आदि शंकराचार्य श्रीक्षेत्र गोवर्धन पीठ स्थापन करथिले। तेणु वल्लभाचार्य भूल मध्वाचार्य भूल निम्बाकाचार्य भूल हैला। उत्तर है शंकराचार्य। एबे शून्य स्थान पूरण करवा कोष्टकात। कोष्टक भितर शून्य स्थान पूरण करवा। साहित्य दर्पण से लेखक कह। साहित्य दर्पण लेखक हेले किए विश्वनाथ कविराज हैला। ए गोटिक ठीक। डैश पंचतंत्रकार विष्णु शर्मा 2 उत्तरटी ठीक। बिरजा मंदिरम कुत्र विद्यते। जाजपुरे। जाजपुरे बिरजा मंदिर रही। लतापत्रादयश्च डैश इव प्रतिभान्ति। लतापत्रादय सजीवा इव प्रतिभान्ति। ताले एटा 4 आंसर। उत्कृष्टा कला जस्मिन सह उत्कल। उत्कृष्ट कला जोठी अछि यार से होची उत्कल हैला। पिला माने ताले आमे 2 रु 9 नंबर पर्यंत आलोचना करदेले। एबे तुमे परीक्षा पाई एगुड़िक सबू ठीक भाबरे प्रस्तुत करिनियो। बारंबार एठी को पढ़ एवं ए विषयटी आमर जनरल नॉलेज पाई मध्य बहुत आवश्यक। तेणु एठी को तुमे मन देई निश्चित भाबरे पढ़िबो। आज ताले आमे एठी रखिबा। समस्तंकु धन्यवाद।